बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इफ्तिखार शाह टीवी में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। वेलकम बैक डियर दोस्तों। थोड़ी सी हवा है, अगर ज़्यादा शोर आ रहा है तो मैं आई एम रियली सॉरी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये है मस्जिद कुबा, ठीक है। ये वो मस्जिद है जो कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से जब हिजरत करके आए तो पहले ये मस्जिद अपने हाथों से बनफ़्स नफीस सहाबा इकराम के साथ आका अलैहिस्सलाम ने इसको तामीर फरमाया। और आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है कि जो बंदा इससे में 2 रकत नमाज नफल पढ़ता है तो उसको एक मकबूल उम्रे का सवाब मिलता है। तो लिहाजा मैंने अब तमाम दोस्तों के लिए, बहन भाइयों के लिए जो कि मेरे साथ जुड़े हुए हैं फ्री ग्रुप में, पेड ग्रुप में, चैनल पे जुड़े हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये 2 रकत नमाज नफल पढ़ के तो आप लोगों के लिए दुआ मांगी। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके पोर्टफोलियो को 4 नहीं हज़ारों चांद लगाए, आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए। तो अपडेट भी दूंगा इंशाल्लाह। साथ साथ इस मस्जिद की ज़ियारत करें और खुश नसीबी खुशकिस्मती कह लें कि ये यहाँ पे ना सीधा, ठीक है, हरम पाक है, यानी मस्जिद नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर बनता है। तो जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले पैदल सफ़र किया, अभी नमाज नफल पढ़ी है। अब आप तमाम दोस्तों के सामने अपडेट भी देनी है ताकि साथ साथ अपडेट भी चलती है। यहाँ पे काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ज़ियारत हैं, ठीक है, बागात हैं। तो गाय बगाए इंशाल्लाह मैं जैसे जैसे जाऊँगा तो इंशाल्लाह आप तमाम दोस्तों के लिए ना वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो आ जाते हैं छोटी सी प्यारी सी अपडेट, ठीक है। एक तो प्यारे भाइयों सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो माइनर है ना, ठीक है, जो माइन करते हैं गोल्ड नहीं बिटकॉइन को, अब उनके साथ एक्सचेंजेस वालों ने ना रब्ता कर लिया है, OTC वालों ने। अब इसका मतलब है कि गल बद गई है, पानी सिरों टप गया है, ठीक है। जो कि मैं डे 1 से प्यारे भाइयों बोल रहा था ना कि सिर्फ़ और सिर्फ ये जो OTC के ज़रिए से थोड़े से पड़े हुए जब जैसे सेल हो जाएंगे, जैसे उन्होंने टक लगाना है, जैसे उन्होंने हाथ लगाना है ना इसके ऊपर, एक्सचेंजेस के ऊपर, तो फिर धमाल डाल जाएंगे। अब काफ़ी भाई पूछते हैं कि शाह साहब उधर से आप कहते हैं सप्लाई थोड़ी है तो बिटकॉइन की प्राइस नहीं बढ़ रही। प्यारे भाइयों 1 साल के अंदर अंदर आप देखें कहाँ से कहाँ तक तकरीबन पहुँच गई है। 1.5-2 साल के अंदर अंदर समझो कि किस जगह पे 15-20 हज़ार पर था तो आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 70 हज़ार के ऊपर है। अब ये बढ़ना नहीं है तो और क्या है, अब ये घटना तो है कोई नहीं है। अभी 1 साल के बाद जो होगा वो आप तमाम दोस्तों के सामने होगा। मैं लंबे नहीं छोड़ता, इंशाअल्लाह जो होगा आपके सामने होगा। अब पहले तो ये था कि माइनर किसी को घास नहीं डालते थे, OTC वाले किसी को घास नहीं डालते थे। अब कॉलें आना शुरू हो गई हैं। उन्होंने कांटेक्ट पर्सनली तौर पर माइनर के साथ रब्ता किया है कि जो आपके पास स्पेयर बिटकॉइन है, जो आप माइन कर रहे हैं बिटकॉइन, गोल्ड नहीं बिटकॉइन, वो हमें फकी चूरन दें, ठीक है, ताकि हम आने वाले टाइम में लोगों को OTC के ज़रिए से बिटकॉइन जो है वो सेल करें, ताकि एक्सचेंज पर अगर दबाव पड़ा, एक्सचेंज पर उन्होंने बाय किए तो प्राइस बढ़ जाएगी। अगर प्राइस बढ़ जाएगी इतना जल्दी तो हमारी जो रोज़ी रोटी है वो बंद हो जाएगी। हमारी रोज़ी रोटी जितने भी जो छोटे मोटे बच्चे के चुंगड़े हैं ना इन्वेस्टर, उनकी तो चल पड़ेगी लेकिन उनकी बंद हो जाएगी। अब आ जाते हैं कि एक सवाल ये भी होता है कि काफ़ी भाई पूछते हैं कि शाह साहब प्राइस बढ़ रही है लेकिन उधर से पंप एंड डंप प्राइस अपने दूसरा बिटकॉइन कम हो रहे हैं लेकिन उधर से प्राइस नहीं बढ़ रही, पंप एंड डंप चल रहे हैं। प्यारे भाइयों ये तादेर क़यामत तक, ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ तादेर क़यामत तक ये पंप एंड डंप का सिलसिला जो है ना वो अल्लाह की रहमत से चलता रहेगा। अगर इससे आप चलते हैं कि वो यार पंप एंड डंप चल रहा है तो फिर प्यारे भाइयों अल्लाह ही हाफ़िज़ आप तमाम दोस्तों का, लिहाजा इससे चलने की आपको ज़रूरत नहीं है। दूसरे नंबर पर जो मनी सप्लाई है, अब देखें ना कितने बड़े फाटा है। पिछले दिनों में यकदम क्रैश कर गई मार्केट 2% है, जो कि मैंने वॉइस मैसेज भी बोला था कि अगर मिड टर्म के लिए जो शॉर्ट टर्म के लिए आपने रखे हुए उसमें से पक्की चूरन मिलता है, अच्छे वाला प्रॉफिट तो थोड़ा बहुत बुक कर ले, ठीक है। यकदम 2% है, लेकिन उधर से देखा जाए तो जब भी 2% SP 500 गिरता है तो बिटकॉइन बहुत बड़ी धमाल मारता है, 15-20% आराम से गिरता है। इसका आप ग्राफ चेक करें तो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा है कि उधर से SP 500 2% गिरा तो उधर से बिटकॉइन भी 2% गिरा है, जो कि अनएक्सपेक्टेड है। और सबसे बड़ी बात प्यारे भाइयों जो गुड न्यूज़ है वो गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करके 2300 के ऊपर है, ठीक है, 2300 के ऊपर लत लगा ली है। अब ये सारी चीज़ें ताने बाने समझ जाएं। अभी भी आप तमाम दोस्तों को आ रहे हैं कि ये वो बिटकॉइन सेल कर दें, अभी टाइम थोड़ा है, तो जो होना था हो गया है। तो इसके अलावा मेरे पास तो कोई ऐसा कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जो कि आप तमाम दोस्तों को वो एक बंदे को पुड़ी दी जाए
جس سے آپ تمام دوست جو ہیں وہ خوش و باش رہے. لہٰذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں میرا یقین کامل ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر میرا یقین ہے انشاءاللہ دمال ڈلے گی اور اچھی والے ڈلے گی. جو بول رہے ہیں ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک پوسٹ کی تھی کہ بھائی نے میسج کیا کہ وہ تو بولن کا پٹاخہ پھوس ہو گیا، اب وہ ہوگا جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہے. تو یہ مارکیٹ کیسے ہوتی ہے ساری چیزیں، یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی رہیں گی. اس سے اگر آپ لوگ یا میں پریشان ہو جاؤں تو سچی بات ہے کہ اتنا سارا بھی ان چیزوں کا میرے اوپر کبھی اثر نہیں پڑا الحمدللہ، کیونکہ میرا جو نا وہ سب سے کانفیڈنس وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین ہے کہ انشاءاللہ جو اللہ پاک نے میرے رزق میرے اپنے پورٹ فولیو میں یا میرے میں رزق لکھا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینے ہی دینے. اب میں ڈرتا ہوں یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا تو فلاں ہو جائے گا. چیزیں ایک سے بڑھ کر پازیٹیو آ رہی ہیں. میں نے کبھی بھی ڈے ون سے آپ لوگوں کو ڈی موٹیویٹ نہیں کیا، نہ ہی آپ لوگوں کا جو مرال ہے اس کو پست کرنے کی کوشش کی. ہمیشہ میں نے بولا کہ ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے. چھوٹی موٹی ڈمپی لگتی بھی ہے نا، یہ 5-10-20% کی یہ ڈمپی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بڑا ڈمپ ہوتا ہے اس سے زیادہ لگے تو ٹھیک ہے اس کو ڈمپ بولیں گے. کم سے کم 30% کا، تو وہ ابھی آپ کو پتہ سال ڈیڑھ ہوگا لگا نہیں ہے. تو اللہ کرے جو لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں تو ان کی خواہش پوری ہو جائے. لیکن مجھے پیارے بھائیوں لگتا نہیں ہے. خوش رہیں، باش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس مسجد قباء کے صدقے اب تمام دوستوں کے صغیرہ کبیرہ کو معاف کرے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں. باقی آپ تمام دوستوں کے حاجات کو قبول و منظور فرمائے، نیک دلی حاجات کو. اس کے علاوہ آپ کے گھر میں تنگ دستی اللہ پاک اس کو دور کرے، رزق میں اضافے کرے. ٹھیک ہے، اس مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، مسجد قباء کے صدقے زیارت بھی کرے. ٹھیک ہے، بہت ہی پیاری مسجد ہے. میں نے اندر سے بھی تصویریں وغیرہ بھی بنائی ہیں الحمدللہ، بہت مزہ آیا. ٹھیک ہے، تو ایک مسجد ہے دیکھیں تو درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک مسجد کے اگر دیکھتے ہیں تو درود شریف پڑھتے ہیں تو پوری دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں ہر ایک مسجد کی عوض آپ لوگوں کو ثواب ملے گا. لہٰذا آپ نے ایک تو گولڈ کی پرائس آل ٹائم ہائی، دوسرے نمبر پر منی سپلائی کا بڑھ جانا، اتنا بڑی بیڈ نیوز، اتنے بڑی. حالانکہ آپ کو پتہ ہے ابھی انفلیشن جو ریٹ ہے نا، مہنگائی کا جو ریٹ ہے وہ کٹ نہیں ہوا، نیچے نہیں ہوا. ٹھیک ہے، انہوں نے کٹ نہیں کیا. اس کے باوجود جو منی سپلائی کی لکیر اوپر کی جانب جانا جو سچی بات ہے شوق. ٹھیک ہے، سرپرائزڈ مارکیٹ کے لیے ساتھ گولڈ کا. اس کے علاوہ جو میں نے اب تمام دوستوں کو اور بھی نیوز دی ہیں اس کے حساب سے دیکھا جائے تو مارکیٹ میں دھمال ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مائنر کے ساتھ جو OTC ایکسچینج والوں نے رابطہ کر لیا ہے کہ بھائی بیٹ کوئن ہمیں دے دو، ہمارے پاس تھوڑے رہ گئے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ گل بات گئی ہے. اب تمام دوستوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات حج بیت اللہ کی، کعبۃ اللہ کی زیارت، مسجد قباء کی زیارت، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت. اس کے علاوہ جتنے بھی آپ تمام دوستوں کی نیک خواہشات ہیں وہ پوری کریں. جی سیدھا راستہ جاتا ہے، ہم تقریباً 2.5 سے 3 کلومیٹر ہے.